mi o mineli babe munun fe ina fo Guinée équatoriale be alaka nogoya koy kuma ko tigi jugun nu he ku ba fe ka kalo kelen de ken na koy an kɔni bɛ min fɔ an balima maliyɛnw ye aw kana fɔ k'aw bɛ Mali équipe nationale maillot ye mɔgɔ kana n'o ye aigle maillot ye ka girin ɲɔgɔn ka dɔw kan he balimakɛ ça va i y'o fɔ dɔrɔn fɔ que ça va moi c'est sabroso da qui est kasunto o kɔrɔ wala ni dɔ ye ne minɛ i taa n'a ye kaso la que ça sabroso k'a y'a dagoro a k'a minɛ kaso to a ka taa n'a ye kaso la mais ko don fila de bɛ yen k'u ka minɛli bɛ juguya o don fila de juma ani samedi aw ta juma seli la u b'o de dɔn o k'an ka silamɛya ka bon aw bɛ taa juma seli la dɔrɔn u b'aw kunbɛn yen samedi u bɛ maaw minɛ donc bɛɛ k'i kɔlɔsi komi juma jiginna ka ban olu b'anw ɲɛ kosɛbɛ juma ani samedi u bɛ ka maaw don kaso la bɛnkɛ tellement jama ka ca ko dɔw bɛ ka bana dɔw man kɛnɛ dɔw yɛrɛ bɛ ka fatu ala ka ko nɔgɔya ne ma jugu ye koyi bɛnkɛ bɔn ko Zambi fana tun bɛ taa waati dɔ la Zambi tun ka kalan dɛ u bɛ don misiri kɔnɔ de yɔrɔ kafiru dɔw tɛ seli bɔra i b'i ka pièce bila i poche kɔnɔ di i bɛ to seli la dɔrɔn a bɛ n'i gungun ten ni marifa ye okay where is your papers I'm coming to check your papers i ka papier bɛ min ne n'i ka papier sɛgɛsɛgɛ bɔra i bɛ to seli la quoi k'i bolo don i k'u ka passeport bɔ ka yira ta u b'a minɛ k'a lajɛ après u b'a d'i ma i b'a biliku i bɛ taa Allahu akbar ala ka nɔgɔya bɛnkɛ i b'i to seli la ka pièce di n'i bolo sumara f'u b'i gun k'i to safa la Allahu akbar je te dis bɛnkɛ ala ka daɲuman da ko la tuma dɔ la i b'i jɔ de n'u tɛmɛna e ɲɛfɛ tuma i b'i ten da dugu la n'o tɛ i ten bɛ da u ka samara kan u ka jugu n'a tɔ bɛɛ u b'o kɛ k'i ti da la Zambi maliyɛn sɛgɛnnen don dɛ ala ka hinɛ an bɛ taa dayirimɛ ɲini de la yarabi an mago to fanga o fanga n'i ko i bɛ don a n'o cɛ ala k'i ka fanga tiɲɛ siga t'o la ale ma fɔ Mathias Nguema kɔ wa Mathias Nguema o jɔn Guinée équatoriale président fɔlɔ bamanan ta ye n ka saga ye n'i ye den ye k'a faga ka sɔrɔ saga faga don ma se don dɔ bɛ sa a b'a fɔ bɔn bɛɛ bɛ se ka saga faga bi bɛɛ bɛ se ka sɛ faga bi i bɛ se ka misi faga bi mais n'o don ma fɔ e ye ne k'i bi a faga k'e ka saga dun a ka da i ye dɛ n'a yɛrɛ dogodogonin Guinée équatoriale ala k'an ka maliyɛnw kisi dɔrɔn ala ka kumaranjɛ bɛɛ kisi ala k'u kungo da u yɛrɛ kun ye a banna bisimila bɛnkɛ ne ɲininkali filɛ ayiwa i labɛnna kosɛbɛ kɛ bɛnkɛ ne ko jɔnniw ne minɛna dɛ o kuma in de bɛ yan dɛ bamanan nin tɛ kuma denni ye koyi e m'a fɔ jɔnniw minɛna wa l'ex-chef de la sécurité d'État et l'ancien secrétaire général de la présidence inculpé pour tentative d'attentat et de complot contre le gouvernement i kabako e de dɔ ye ayi bɛnkɛ ni walawala ka ɲɛ an ka se k'a fɔ babara ko an ka gundo lakana gundoma yɔrɔnin sécurité d'État ani jamanakuntigi so yɛrɛ o secrétaire général mɔgɔra k'olu nɔ minɛna ko sabu u kun b'a fɛ ka jɛjugu de sigi ka fanga jagoya karaba k'a firi a nun kan gouvernement bɛnkɛ nin tɛ kuma den ye dɛ i b'a dɔn kabini kalo in tile damadɔ n'o ye novembre kalo in ye mamada a ŋunuŋunukan kun cayalen don ko fanga dafiri ko dɔ tun bɛ ka labɛn k'a kɛra bɔnfurulafɛn ye a kuma tɛmɛna bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ fɛ mamada ja tiɲɛ b'a la o kɛlen sa bi juma in yɛrɛ la dɛ procureur min bɛ tribunal ba in na ye commune 6 ale de bɔra ka communiqué kɛ k'a ye sɛgɛsɛgɛli wuli maaw kama u minɛnen don o ye jɔn ni jɔn ye colonel major Kasimu Goyita ale tun ye sécurité d'État ɲɛmaa kɔrɔ ye professeur Kalilu Dumbuya ale tun ye jamana ɲɛmaaya so secrétaire général kɔrɔ ye adjudant chef Abdoulaye Balo ani commissaire principal de police Mustafa Diakité ani maa caman ko ninnu de tun bɛ jɛ la jɛ min sigi kun wɛrɛ kun t'a la dɛ ka janfa kɛ ka gouvernement firi a da kan Allahu akbar Allah ima minnu minɛnen filɛ nin ye sa welewele ma dara cakɛda kura min dayɛlɛlen don an ka sɛgɛsɛgɛli yɔrɔnin in na ye n'o ye nouvelle agence nationale de la sécurité d'État ayiwa u kofɔra yen de colonel Moro Kɔnɛ de t'o ɲɛmaaya la sa wa Moro Kɔnɛ ka éléments de bɔra nin kalama ayiwa ni maa kofɔlen ɲɛ minnu tɔgɔ f'i ye sa yɔrɔ o bɛɛ ni fanga kun ka di u kun bɛ fanga la tuma min na i k'a dɔn Bandaw ni Mokutari Wani kun bɛ yen o fanga in de ma dafiri mɛ kalo tile 24 wa babada o ma bɛn o ma de sa wa o dimina o la de sa wa u kun b'a fɛ ka kow k'u sago ye tɛgɛ dar'u kan Allah ka sabali tɛgɛ dar'u kan dɛ ka sabali dɛ ka sabali
Bega sabalingi college la. Colonel Major Kassim Goïta. Professeur Kalou Doumbia. Adja Cheikh Ablaye Balo. Commissaire Moussa Diakité. Ani ma chama waro. Est-ce que Jimila mais ne janu kumana kawo jiminga kula de. Affaire Issa Kaoudjima. Deux points. Les magistrats rappellent au CNT le principe de la séparation des pouvoirs. Mais ni ngoni nanzara kan ko le ko kasoro ni ayele ma bamananga na beba famu bina yele maw babara anga critique la maw ku be anga wasa blo maw la somi ku hagli jigi ka ira ka fo fanga fula bi farale do ka bonyana be ni gasrada chogodi o fanga jimeni séparation des pouvoirs ibado alamusa temene anga fanga furache fanga wasablo no CNT te conseil national de transition e wa lui e bengando de taw ka tosigi do kono ko Issa Kaoudjima no baraga nyando wa ale de fene wasablo nyema danga nani nai ko ka dansigi aka kasula kabla mala sura abi famu chugumi wa kabla o aduntu no mene na komunu na o de kay se ga jamana dambe chien mamada ka kuma fo kuma mo mise ka wuli ni nyugu ni nyanga nyanga yi anga gouvernement nyema kama sogel ko gala maiga aiga anga critique la mausa yoro luka yere de mento syndicat bele fula de bola o te samuni shilimayo ulu fula de be na kelenga mamada ka fanga nyema ku hakilla jigi ka fo lu chake nyon no be tribunal communicatif au procureur o de kera sababu ye ka Issa Kaoudjima ke wola ka nomene aiga kolu to kobla ulu bulo ube kangar ube hagilna jiginde ke kangarda te rappel ube hagilna jiginde ke anga wasablo mawye uye tonsigi minge ka foko ka dangare ke Kaoudjima ka kasola dora ka bla pele ko sabu olu yu bamba sharia yoro minga ko de ni wasade ngoni ko doro wasade nyogo minene ko ka fusiri aka menela ka bla ko jiji ka ko barake sisa jiji moke ayo naam Kaoudjima ga avocat do fa ka polo siraka ministre korodo Mamadou Ismaël Konaté ayo bono don kera ibado sharia don bangana u nye jombe mbali ko ina ka laje ko no kene be kaswa o sharia don ba do e join docteur Ibrahima Fomba ali kumana est-ce que ale ko Kaoudjima bilali ko te geleya ye o te problème ye o ko sabu jamana jose sharia ba yere yo fo mais comme ale familiale do sharia tabulu la un grand constitutionnaliste docteur Ibrahima Fomba baliwe mode ya yin ga o yin ako mais c'est-à-dire wasade nunu olu ma min famu Kaoudjima no bora kaye mundeke la qualification juridique juge mi ya nomine de o ko I nomine na mundi la ka mogo bla ko ko sege ko wasadenw ma ko dado o bara de la ko sabu fanga fila in bole de ɲɔana I b'a dɔn fanga ba saba de b'an fɛ yan a naaninan y'anw yɛrɛ fanga fɔlɔ o ye jamana mara fanga yɛrɛ nazarakan na o bɛ wele ko exécutif fanga filanan o ye wasabulon ye législatif fanga sabanan o ye kiribulon ye judiciaire ni naaninan b'a la o ye presse ye a bɛɛ bɔlen don ɲɔgɔn na si t'i sen don si ka baara la critique lamaw y'o de fɔ nka nin kodɔnnaba in sa Ibrahima Fomba a ko wasabulon maaw dɛ k'u bɔr'u ka jɔyɔrɔ kɔnɔ kosɛbɛ ka d'a kan jamana jɔsi sariyaba min n'u y'u banba o kan u bolofara 62 k'u jɛnyɛrɛ o la kosɛbɛ o fana sigikolo bolofara ye article 62 alinéa 44 u jɛnyɛrɛ o fana na u yɛrɛ ka sariya kɔnɔna na Ibrahima Fomba o sɛbɛn fasiriba sɔrɔla ka kuma kuncɛ ni kabali de ye ko duguli Issa Kaoudjima ko hala b'a to kaso la ka jamana yuguyugu togana ko sacré Issa Kaoudjima même en détention il réussit à faire ébranler la République afamla babaro togola ale ka fasiri do Allah sala be ba la adriala mais ne ako avocat du yemu fo l'avocat de Issa Kaoudjima s'inquiète d'un blocage pour sa libération ni nazaraka wala bamana nga num fam aka journal Domba o ko kale jorole do ni ngwara de tika da Kaoudjima nga bilali la nga ikaba ko ede Kaoudjima ya ai ede aka boga ya
Okay. Isa Gaujim, Baba Shira Kasola Soro Tuninde. While now Soro was a block on ye Ukatoski Nyana Jereke, Ninga Fokoka Dangare Aka Kasola Dona. Kula Yini. Gaujim, Nyafiongo Sente, Catherine Vice President, Yoro Tarata Temene, Uya Willy Mada. Machine Faganja. Come, Kako no get it. Aywa. Baba Kaujimi uya wele mada ninga akiri ni yo dogo kungele bonyongo yesa ka kuma fa ka nyugo ni nyaga wuli kada ka ye kuma jugu ta ko nyeshi anga gouvernement nyema ma no de premier ministre shogel ko gala maiga o ma kristo sa ulu ko ni kalo saba kaso de da aku onga jaratige ba yere sa no ye a delivery bi ke ni ala sona kalo kura kle saba onga o konna de la wasablo nye jekulu do sigi wasablo yere ko no commission ad hoc anda ma fama ni kuma ma de ka unyeshi Kaujimi nga koma ulu na be munga sa ko kada ka sutara briefing baka no e wasade ya sutara briefing yi ko okoso o malasa ani filimunun do na amene chugo ni ko yere kechugo la ka manga to kasola yi aywa alamusa kunde kuniwa ulu yo o fo ni nyonche ka be oka ko letru yere sebo yoro ngele be ka ci gouvernement aka soral do mbasa no aka boga wote maître Laurent safur le maître jumere ala je ganja nti to ko jumefo ayi ma fo folon non ti to ko do kun tigere ay ki to ko mo fo ere to ko dio nete maître Kasim Tapo ti tatunga tane avoka yake ko girima mneka blanco girima mula uma warre ba ko Kaujima neto do edingo ko wala ko mbaro ne fene avoka me nete barage maifu benge do d'accord ni me fera to avocat ke to non ay menim dossier to tabolo menim dossier to ale bolo Tapo c'est mon promotionnaire. Ah bon? Depuis Mopti. Ah oui. Ah ouais. C'est mon promotionnaire. Tapo. Aïwa. Non. Allez, Isa Kaujimi nga avocat a quoi aller jorole du. A ka foni jamana nyema o ta fe ka ngwara da Kaujimi blale la de. A quoi aller bi Kaujimi be ka so mbala bumako. Ali bi amenene du. Wal na soro wasa deun be na ka ko ka bla kabi komi anga critique la mawka jegulu de memba jegulu bay syndicat ba fulay kabi no samni silimay ko li communiquer do ke ko ni yo communiquer intaka laje a mamada ko blali go kuma ta kono de ko sabu ye hagli na jiginge wasa deun ye ku hagli to ala ko fanga fulay tekele de aywa ku chefarale do ka bonyo ana ko o ko me Kasim Tapo ko jamana jose sharia bayre de ni yoro info ko ni wasa deun yere jena ka ko ka bla aka bla ke konga abi komi critique la maw u ta fe ko yoro katugu o yoro en koko aywa no kera sebe fasiri ba be nyingali gele kolo gele onde ke sawo ko yala ni ngwara dale Kaujimi nga blali nya sawa nyingali gele sayiti de réel blocage ko wale mawo isa Kaujimi nga blali kana wati tawa nyingali gele wati mi no ti be airema wo ti be ala soral dumba uma ko la mena taw sira fe sa kono de normalement bamada atumanga ni wati be taw kabini wasa de ngoni yu ka tosiki ke ko ka bla ko kuma da keneka ko lase nyema ma daru bela jele tloka opmala ko ali gouvernement yere yi sebe ci uluma jona ko manga wati bataw ko tunganga ke de tik tik sisa aywa ko ma ale jorole do de ale Kaujimi ga voga ma ale jorole aywa ko kadaka akana na takke koye critique la maw ni wasablo kono maw lu kana no kwada nyogona ko ale bolo be kan ki to sharia de kofe no e jamana joshe sharia bai ko be kan ka to kofe betre Kasim Kuti aywa ni mi borala sigatala abi blati bla na yayi dala yan shi tementenenga andna fo sigatola inshallah be ngabla yemu fo ministre des affaires étrangères le ministre des Affaires étrangères, il demande la sortie éventuelle du Mali de la CEDEAO. Anga ministre min chesirle do Mali ni jamana wera chesira tamala abora ka kuma do de galontigiya munu be ka fo ko Mali ko ale ko Mali bina bo CEDEAO la ko e dugutla mangalo yi yora e communiquer ko communiquer yera ba mulo ya ministre des Affaires étrangères aye ni kuma inde galontigiya ko munu be ka churu ko Mali bina bo e ka do CEDEAO la
Itoma Ablaye Diop ministre la korote ki ya soma yede Itoma de do ministre Ablaye Diop ministre des affaires non ni mani fota ikara ti joko kontoma Vege, de kone tomando, wane tomando do. Tomando ke me otene ke ministre otene soma ke ministre. Otaki somo yede. Otaki ne somo me de somo do. Ne to komante Laurent Baboya. Awo. Oba ke soma ya. Ne to komante Laurent Fabicia. Me Laurent Babo ko ni ino beto ino kono ya itomande. Me ne to komante Laurent Fabicia. Franchi. Nsoma do. Isomate. Ne to komante Laurent Sangarea. Nsoma do. Ai isomate. Ai fly. Yebamana. Oche. Bamara. Ablaye Diop. Akwa bi bo ka da Mali de betlo ka da jena meni tomba betlo ka. Ko ni kuma munu be ka munu bololo sira fe. Ko ale Ablaye Diop ministre des affaires étrangères de la coopération internationale. Kale de ya fo da la ko Mali be na bo CEDEAO la. No kuma be ka boli bololo sira fe. Ko dugutla mangalo do. Kale mo fo. Ay hagli amafo. Ay hagli na jiginge. Ale min fo no ka ja ɲɔgɔn ko jɛgɛjala ni ba ale ko Mali yɛrɛ de CEDEAO ye an ka tɔn de do il a rappelé que la CEDEAO notre organisation commune n ye fɛn fara kan dont le Mali est membre fondateur n'a a wolofa dɔ ye Mali ye a tɛ tɛmɛ o kan yɔrɔ a tɛ tɛmɛ o kan ka yira k'a fɔ ko Mali gouvernement yɛrɛ u cɛsirilen yɛrɛ do cɛsiri bɛɛ la walasa fanga furancɛ fanga in ka ɲa wa ko CEDEAO bɛ dɛmɛ kɛ la o sira fɛ Mali tilala ale yɛrɛ da tilala k'a fɔ ko Mali yɛrɛ ko danaya foyi ma tiɲɛ olu ni CEDEAO cɛ CEDEAO bɛ cɛsiri min na jɛnamini tɔnbaw bɛ cɛsiri min na walasa fanga furancɛ fanga in a ka kɛ bɛn kelenya ɲɔgɔn faamu ni ɲɔgɔn bonya kɔnɔ ka se ka solution ka se ka furaw sɔrɔ bɛnkan furaw sɔrɔ gɛlɛya min ni Mali b'a kɔnɔ bi an bɛ se ka bɔ a kɔnɔ cogo ko sabu maliyɛn bɛɛ ni danbo de comme a ka kɛ bonya ni karama kɔ a ka kɛ ɲɔgɔn faamu kɔnɔ a ka kɛ solidarité ɲɔgɔn dɛmɛ kɔnɔ consensuel bɛnkan na an ni ɲɔgɔn cɛ maliyɛnw ka hami ye min o ka jate jɔnni ye kuma in fɔ son excellence monsieur Ablaye Diop ministre des affaires étrangères grand frère de Laurent Jacques non ma foyi fɔ i ko grand frère de Laurent Jacques jaya mɛ o ne m'o fɔ ne tɔman don ne kɔrɔkɛ don a bɛ kɛ cogo di tɔmaya kɔni tɔmaya ye fɛn gɛlɛnba de ne yɛrɛ tɔma ka mawuludu tɛ sini yan Seydou Nourou kɛ yan Seydou Nourou kɔni n ko n tɔma don i tɔma ni Seydou Nourou yan Seydou tɛ tɔgɔ Seydou ye bonya de ye o aw tɛ tɔgɔw dɔn quoi Saïd Nour Tarawele Saïd Laurent Jacques Kulubali Pana ka taa min Ali ko ko Seydou Ali ko tiɲɛ Seydou don ma pana n yelenna yɛrɛ Saïd Aliyu Kulubali radio Royal Saïd Nour Tarawele wara sama sɔrɔ labɛnw bɛ senna labɛnw bɛ senna labɛnw bɛ senna dɛ muri minɛ muri Seydou Nour ko n y'a ka wajulu lamɛn don mamada jee non a bɛ wulibali di kɛnɛ a tɛ sira a tɛ kɛnɛ a ka kɛnɛ ni kɛnɛba ye dɛ cop n ka bi fɛn fɔ kita bɛɛ de bɛ gosi ko ni wajuluba bɛɛ lajɛlen bɛ yen k'i ma deli k'a mɛn je te dis wajulukɛla tɔw ka wajulu bɛ filila fiɲɛ fɛ cogo min a bilahi n'i ye Seydou Nour ka wajulu kelen fili kɛnɛ kan n bɛna kɛ o n bɛ ɲa dɛ k'a ka wajulu fili n ka gurupuw kan voilà bari an sɔnna a ka wajulu ye quoi walahi non c'est à dire a bɛ nɔgɔ bɔ a la de pewu ale b'a kɛ pɛlɛ-pɛlɛ de pɛlɛ a dafa i ko pɛlɛ-pɛlɛ o ye fila ye cɛ bɛrɛ ye saba ye ka tila ka kɛ pɛlɛ-pɛlɛ piyan voilà i b'a fɔ ko sanulen ko kolen o don ka sin ka a falen dɔrɔn ka sin ka a sɛfamugu kɛ bɛnkɛ tɛgɛ kɔnɔ n denkɛ dugawu b'i ye f'a bɛ wara dɔrɔn ne bɛ tɛgɛ jɔ o tɔ non sini kita mawuludu kɛnɛ kan n bɛ nin dugawu k'i ye n den n bɛ nin dugawu k'i ye dɛ wariba caman Kulubali wallahi wariba caman Kulubali wariba caman Kulubali den mamada dani damanga an ka taa baraji bada sigiyɔrɔ ma taa an ka taa ni n tɛ baraji fɛ kɛ wari ye an ka kɛ wari ba tan ye voilà an ka kɛ dolari wari ye o ba tan min b'o sanfɛ taa angilɛw fɛ yen ko livre-citerne na ou bien ko livre-citerne di ni to hakɛ dɔn ta Umar Jaw ɲininka Londres ale b'o fɔ ka Bokar Salu ɲininka livre sterling ka girin ni hali euro ye
donc on tɛmɛnen dɔrɔn y'a dun haram tiɲɛna livre sterling j'ai eu 20 livres sterling o bɛ o falen jeli to bɛ dɔ bɔ dɛ 20 euros ça ne fait que 12 000 et quelques 13 000 et même if 20 livres sterling ça va dans les 15 hein ouais wada ne afi sa ne bɛ se ka fili seli sura na bɛ se ka fili ka kabila kɛ walima ka baada mais ne de tɛ fili wari jate la m'o de faamu n yɛrɛ la quoi a bɛ jeli la ne tɛ fili quoi ayi parce que e mɛlɛkɛ bɛ banque de kɔnɔ dɔ e tɛ se ka fili wari la quoi bɛnkɛ e yɛrɛ de wari ye donc an bɛ nin tila tila ni ɲɔgɔn cɛ de ne mɛlɛkɛ bɛ banque de n den y'o mɛn a bɛ komi e fana mɛlɛkɛ bɛ to minɛn kɔnɔ de aliharam an ka yan bila ka taa min guwada la wa bisimila mais ka ne ko mun de yera Bamakɔ n den nin ko in de kɛlen bɛ ka dugu wuli bi cogo di mystère autour de la mort d'un colonel français à Bamako et quant au Mali 2 points un mort et beaucoup de zones d'ombre mais ni ya nazara kai ka wala bamananga daga nun famuta babada ko dibi belebele de bɛ cɛ dɔ ka saya la Bamako ye surasi do colonel do français colonel do babada saya in dɛ ko dibi caman gɛlɛn bɛ ka ko la minimini ko ye ko dogodogoninw ka gɛlɛn dɛ a ɲɛfɔ kanar déchaîné de ye nin walawala colonel de tun do surasi colonel do français surasi do i b'a tɔgɔ dɔn wa Edouard san 50 ni dɔɔni babada o de su taara ye a yɛrɛ sibon kɔnɔ sibiri kalo salen tile 30 mais quartier jumɛn na hippodrome Bamakɔ rue 240 mais kamalen kun kunna kabini a tununa kabini Alamusa ayiwa a yɛrɛ ka baarakɛdenw olu de y'a tununi jate yɛrɛ minɛ sa kabini Alamusa kalo tile 25 a ka gwadon a ka tobilikɛla o fɔlɔ de y'a ye k'a fɔ ale mana dumuni o dumuni dilan ka bila k'a ta Alamusa la fo sibiri a dumuni bɛɛ sigilen b'a nɔ la congélateur kɔnɔ maga ma k'a si la ayiwa ale y'o jate minɛ sokɔnɔna baarakɛden tɔw sa olu fana ɲɛ famana kamalen ma kabini Alamusa k'a ɲini ka dɛsɛ est-ce que mɔgɔw commencera ka jɔrɔ sa nka tobilikɛla sa ale de fana dun bɛ so labɛn ale ye a baarakɛɲɔgɔnw wele so kɔnɔ u baarakɛden damaw sa ani ka capitaine de l'armée dɔ wele u nana u jɛra bɛɛ ɲɛna ni k'a ka siso yɛrɛ da kari u ye da jagoya yɛlɛ tuma min u taara Edouard dalen de sɔrɔ jeli kɛnɛ la a sigila kan marifa dɔ dan b'a kɛrɛfɛ ye a salen o sɔrɔla ka 17e arrondissement jigituguzanw wele n'o y'a polisiw ye olu de bɛ se ka o yɔrɔ ninnu lamini k'o bɛɛ jaratigɛ u y'o wele ka polisi kodɔnnabaw n'o ye police scientifique ye k'o maaw wele ka PJ maaw wele brigade d'investigation judiciaire ayiwa o kɔfɛ jamakulu wɛrɛ jumɛn nana tuguni o de ye MINUSMA maa faamuyalenw ye nin ko suguw la olu fana nana sabu ja kamalen kun bɛ MINUSMA la min fatura colonel est-ce que mun bɔra gundow kɔnɔna la sa marifa kisɛ dɔ de yera ye kisɛ in ye kamalen kunkolo fankelen sɔgɔ ka taa bɔ fankelen dɔ fɛ ni ka sɔrɔ ka gosi armoire la ka taa don kogo la kisɛ in ok ayiwa ɲininkali de kɛra ko maka y'a yɛrɛ fa de wa ɲininkali gɛlɛn komi maa bɛ se ka da min na kɔni kamalen su tun dan b'a ka li kan jeliw bɛ yen ayiwa kisɛ in fɛnɛ i b'a ye k'a fɔ a gosira armoire la ka taa gosi kogo la nka foyi t'a yira k'a fɔ o kisɛ min gosira armoire la ka taa gosi kogo la k'o de kisɛ in ye colonel in fa dɛ ayi a ɲɛdɔnbaw y'u da don o yɔrɔ la o u y'u da don o yɔrɔ la sabu minnu yɛrɛ bɛ kisɛ ko ɲɛdɔn nin ko sugu ninnu na olu kumana ko kisɛ min yelen filɛ nin ye ko nin de tun donna kunkolo kɔnɔ mɔgɔ k'a tun bɛ kunkolo yɛrɛkɛ de ko sabu nin sugu tɛ ci yɔrɔ surunna kunkolo la k'a tɔ to sabu a bɛ da kunkolo la de ka kɛ pow n'o dun kɛra pow dɔrɔn o kɔrɔ ayi hali zɛmɛ taara ayiwa nka kisɛ in a ye wo de bɔ kunkolo fankelen na ka taa bɔ fankelen fɛ ni ka sɔrɔ ka gosi armoire la ka taa don kogo la ko yɔrɔ maa t'o faamu dɛ sɛbɛ fasiriba kɔni an bɛ don min ko bi u kɔni b'a ko sɛgɛsɛgɛli n'a kunkun n'a ɲɛɲɛ bɛɛ de bɔra ɲɔgɔn na dɛ ko yala o hali marifa min yera a kɛrɛfɛ o a su kɛrɛfɛ ko yala o marifa kisɛ ye nin kisɛ ye wa o bɛɛ de bɛ sɛgɛsɛgɛ ɲininkali filanan ko yala kamalen ma fa yɔrɔ dɔ de la wa k'a ta ka n'a bila a ka so kɔnɔ wa k'a kɛ ko dilannen ye k'a sogolo ɲɔgɔn kan fagali yɛlɛmalen quoi
oh ko maa kana fɔ k'a tɛ se ka ko ye dɛ maa kana fɔ k'a tɛ se ka ko ye dɛ ko sabu maa si t'a ka sokɔnɔ baarakɛlaw la ye Mamada ko min ma ɲininka dɛ tilefɛ gardien wo sufɛ gardien wo tobilikɛla wo a bɛɛ ɲininkara ko ala ka mécanicien Lasi Sesuru k'u sigar'o la Lasi ye fanga sɔrɔ fo ka taa kɛ tubabu mécanicien e b'a dɔn n'ale de y'a fa wa i t'a to ni gɛlɛya ayi bɛnkɛ ale tɛ c'est jɔ ala jɛ kana fɔ dɛ ko même son mécanicien Lasi mais dɔw bɛ fɛ k'a fɔ ko Lasi ye tubabu ka mécanicien yɛrɛ de ya cɛ bɛnkɛ ja ouais parce que problème b'a la mais ni problème t'a la dun ni problème t'a la Lasi hali tubabu bɛ sɔn k'i tɛgɛ di la a ka hila la ya diplôme ɲuman qualification ɲuman b'a bolo hila la ya a jɛjira an ka taa ko son mécanicien Lasi Sesuru ala jɛ ka ja il est complice ala jɛ ka ja bon c'est vrai u danna cuisine voilà gardien de jour et de nuit cuisinier Babara ko min yɛrɛ kɛra nin ko kɔnɔna fili yɔrɔ yɛrɛ maa si tɛ hali lamini na min ye marifa kan mɛn nin tile 3 in kɔnɔ Alamusa Juma Sibiri baarakɛlaw t'a la sokɔrɔmɔgɔ tɛ sigida la maa si ma panw mɛn nin su 3 la ayiwa marifa min dun yera ye a sɔgɔlan yɛrɛ t'a la sécurité tɛ marifa dɔn sa sécurité bɛ marifa caman na quoi silencieux t'a la i bɛ min kɛ ayiwa o t'o marifa in na marifa min yera ye Babada n'o cira i bɛ to yan k'a mankan mɛn fo New York i kabako e de y'a marifa ci yan ne ɲininka ko ye marifa sugu jumɛn o marifa sugu jumɛn marifa dɔ bɛ yen n'i y'a ci yan diɲɛ bɛɛ b'a mɛn ɲɔgɔn fɛ o marifa tɔgɔ Laurent Da marifa e k'a ci ta lamɛnbaaw aw ni ce bɛɛ y'a mɛn Da marifa Da marifa o bɛ taa yɔrɔ Da marifa an ka taa ne b'a joli fa nin da ye ayi cɛ kelen ni i ye faali kɛ dɛ pɔn kidun poro kidun voilà maa si de ma kisɛ mankan mɛn silan si tɛ marifa in na marifa min don n'a cira a mankan tɛ dogo k'o kuma la nin ko in dɛ dibi caman de bɛ nin na kosɛbɛ o ma bɛn felen kan fɔlɔ dɛ yɛrɛfa don wa dɔ y'a fa wa Mamada o ko de bɛna lajɛ yan mais yan'o cɛ u ye dɔw minɛ k'u bila mɔ la jɔnni u ye gardien kelen minɛ k'u bila wo la ani muso min bɛ tobili kɛ yen u y'olu wele ka taa n'olu ye BJ la olu bɛ yen fɔlɔ ayiwa u ye muso in ka téléphone de lajɛ tobilikɛla muso in ka taa ye capitaine de armée française dɔ ka numéro bɛ muso in kun o de dun tun ye cɛ in yɛrɛ Edouard nin yɛrɛ da ka wuli terikɛ ye ko bɛ faamu cogo di o ka numéro taara ye tobilikɛ muso ka téléphone kɔnɔ sɛbɛn fasibagaw k'a ko kɔni a bɛ ka sɛgɛsɛgɛ ni nɔ bɔra a la ayiwa an tɛna da jama tulo siga t'a la mais a ko ferekelen a ɲagaminen don a ɲɛbɔba a ɲɛ de nin bɛɛ kɛra ala ɲɛna jɔnni ka dɔnni de ye dɔnni dugu ye bisimila mais ne ko jɔnni bilara nin fiɲɛ bɔra min nin fiɲɛ donba an baarakɛɲɔgɔn dɔ bila a tɔgɔ le chroniqueur Abdoul Niang recouvre la liberté après 3 mois de prison i kabako ye de Abdoul tubarikala alhamdulilayi voilà ne b'o fɔ an chroniqueur dama an journaliste dama animateur damaw Babada an n'an ka hakilinaw tɛ kelen an kana juguman kisi ni ɲɔgɔn ye kosɛbɛ o ye tiɲɛ hali n'an ka hakilinaw tɛ kelen awɔ tant que an bɛɛ bɛ baara sugu kelen kɛ bɛɛ n'i hakilina don awɔ i y'a faamu bɛɛ n'a ka yeta Abdoul Niang an bɛ don min na ko bi a woyolen b'a ka du camancɛ la ye ko je labilalen o tuma sa baara banna a ka verre bilanen b'a ɲɛ a b'a yɛlɛ madamu yɛrɛ bɛ munumunu n'a ɲɛ k'a ɲang denmisɛnninw bɛ k'u pan k'u fila kan voilà n'o tɛ Mamada nin yɔrɔ tɛ journal kɔnɔ dɛ ninnu bɛɛ ko ka di ne ye i Abdoul Niang wo i Arasi Bati wo i Madu Tolo wo Mamada nin bɛɛ ka di ne ye ne n'u si tɛ hakilina la a ko hakilinaw tɛ kelen an bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ hakilinaw la yɔrɔ dɔw la mais k'a fɔ k'an da bɛ file kelen na ayi i y'a faamu bɛɛ bɛ baara kɛ ni hakilina o ye tiɲɛ mais mun na n k'u ko ka di n ye n b'a fɔ i ka ɲininka o la de mun de y'o diya i ye bɛnkɛ Arasi Bati Abdoul Niang Madu Tolo Bartolo man kanu ka na n'a ye fɔ n ka bureau kɔnɔ yan i ye kuma fɔ Mamada u b'a fɔ k'u to Mali de la yan k'a kaso kɛ minnu bɛ u bɛ k'a kɛ u bɛ faso kɔnɔ yan u bɛɛ yan ni kasolata bɔra la u b'u minɛ u b'u bila u bɛɛ yan mais minnu b'u sigi u ka téléphone kɔfɛ jamana kɔfɛ
ka dugu wuli i bɛ dan ye o e ka se yan man ka tasuma dɔ dugu la e ma dɔ ye video kɛ ka taa cɛkɔrɔba ka immeuble jɔlen k'o ye Bube ta ye ni cɛkɔrɔba ma bɔ ka kuma nin sugu la ni jama wulila dun u tɛ taa jeni ko Bube ka so ka cɛkɔrɔba mago sa o ma Kasim ta bɔ ka so jeni kɛra k'a pan cɛkɔrɔba bɔra ka kuma a diyara ne dɛ ni cɛkɔrɔba kuma ne tun bɛ kuma o donc so min yɛrɛ la ko Bube ta don cɛkɔrɔba in ye n bɛnkɛ de Bube ta tɛ cɛkɔrɔba ye so san min fɛ k'o tɔgɔ fɔ maçon min entreprise min y'a baara kɛ k'o fɔ maçon min y'a baara kɛ k'o fɔ c'est à dire tout a yɛrɛ jɔlen b'a mais mun ne b'an bila nin ko sugu na de bɛnkɛ wari n'i taara fara jama la n'i tɛ baara la i t'i ta kɛ nin gosili sugu ya ou bien mais n ko ne lora mɛ n ta fɔ kan to yan de n b'a fɔ Hasimu ne tɛ nin fɛ kana nin kɛ n'i ye nin kɛ jamanadenw an b'i bila walahi talahi n ka dalilu bɛ n bolo mais k'i sigi i ka téléphone nin kɔfɛ ko cɛkɔrɔba ka immeuble ye Bube ta ye j'étais e ma kuma mɛn ne ye immeuble nin ne y'a kuma mɛn ka fɔ ko Bube ka immeuble don mais cɛkɔrɔba bɔra ka kuma ne m'o ye o bɛnkɛ Bube ta tɛ cɛkɔrɔba bɔra ka kuma a ma kɛ kunnaja o kunnaja o ko ka taa ne yɛrɛ ka immeuble yira dibidani na ye kɛ ou bien ko dabadani dibidani de dabadani dibidani jumɛn de ne yɛrɛ dabali baara sa e n'a cɛ immeuble bɛ k'e bolo dabadani na e k'i sigi ka dunko wari kɛ n yɔrɔ famaya ka di ne ye cogo min na n'i b'a fɛ ka k'i bɛnkɛ ye taa dɔɔni i ka sow ka teli kojugu non n bɛ fɛ ka tɛmɛ bɛnkɛ la i ka sow ka teli kojugu ne bɛ n pan yɔrɔ dɔn et puis problème ye da filila de quoi ne bɛ n pan yɔrɔ dɔn n bɛ ka fɔ ko dabadani ko dibidani o y'a ye wa a bɛɛ da ye sa o komi yɛrɛ da ni da man kan daba naani o dibidani o a bɛɛ ye da de e tɛ daba naani in kɔrɔ dɔn wa a sugu tun ye donda belebele naani de ye bozo la daba naani u y'a tugu ɲɔgɔn na a kɛ daba naani n tɛ daba naani bɛɛ ta da naani allo dun na dɔw kun bɛ ka video k'a yɔrɔ la ko bɛɛ ta da naani échangeur min jɔra o ma to o kɛ kow ye wa k'o kɛ an bokɛ yɔrɔw ni jɛnɛya kɛ yɔrɔw ni zonw si yɔrɔw mais u yɛrɛ bɛ fɛɛrɛ sɔrɔ bɛɛ bɛ kɛla mairie ɲɛna u ka organisation dɔ k'a ko kala dɔrɔn ka nettoyer dɔrɔn ka tila ka fɛɛrɛ sigi a la ye c'est à dire kangari de bɛ da Mali ɲɛmaaw ye quoi c'est à dire k'u hakili to Mali nin na quoi je te dis quoi la dépravation a dépassé les limites o kɔrɔ ye min ye juguw tiɲɛna kojugu je te dis mais bɛnkɛ jogo taa Mauritanie musomanin ka minɛ arafulu la polisiw fɛ yan i bɛ bɔ kaso la cogo i b'a dɔn wa furusɛbɛn de b'i bɔ acte de mariage de b'i labɔ f'i ka cɛ sɔrɔ n'o tɛ i tɛ bɔ mais an bɛɛ ko sariya ka na mais n'i y'o kɛ yan nɔ sisan ni sariya min minɛ dɔrɔn bɛɛ bɛ tila ka wuli delikɛlaw bɛ caya mais n b'o de f'i ye n ko Mali bana tɛ transition kuntaga ka jɛnya kundama ka surunya ne ka sira t'o la si tɛ Mali bana ye djihadisme terrorisme ni si tɛ Mali bana ye Mali bana ye bana kelen pe wa fura b'u bolo dɛ o ye sariya labato baliya de sariya labato baliya min bɛ wolo min na n bɛna ɲɛf'i ye an lamɛnbagaw ka hakɛ to a bɛ dɔɔnin fara journal kundama kan mais nin ye hakilina yiraw de sariya labato baliya cogo di o bɛ na ni min ye i b'a dɔn ɲangilibaliya ɲangilibaliya bɛ na ni mun ye suyɛni jagɛlɛya quoi suyɛni ye sariya tɛ labato la jagɛlɛya ani ka ko kolokolo voilà sariya tɛ labato o nana ni ɲangilibaliya ye n tɛ ɲangi n ja bɛ farinya ka kɛ faso nafolo kan n tɛ ɲangi n ja bɛ farinya ka kɛ yuruguyurugu kan n tɛ ɲangi n ja bɛ farinya ka kɛ hali faso nɛni jamana nɛni kan n tɛ ɲangi n bɛ farinya ka kɛ hali jamana kɛlɛli kan n bɛ n sago kɛ bɛrɛmabila bɛ kɛ voilà bɛɛ b'i sago kɛ donc fan bɛɛ ye kɔrɔ donc ni min fanga ka bon ni min ye don min na o bɛ taa b'o la la loi du talion et pour et dans pourtant an filɛ o tiɲɛni wontonkolonba de kɔnɔ donc e yɛrɛ fɛ sisan Mali an bɛ dakun min na bi ni kiriw tigɛra maa o maa mana ni filila dɔrɔn k'i ka fili la tile yɔrɔnin bɛɛ donc e yɛrɛ fɛ o dɔrɔn de Mali gɛlɛya solution a banna n'o tun bi kɛ kabini fɔlɔ jeli juguyara dɛ parce que jeli ma furakɛ kabini a daminɛ maaw ɲangira sariya ma labato o kan bon ni sariya ma labato c'est à dire misali la ne b'a dɔn sisan ne b'an ka micro in to ne bolo tan n bɛ voie de communication min kan kuma bɛɛ tɛ se ka fɔ a kan il y a des trucs qui ne sont pas appropriés à dire i y'a fɔ ne b'o dɔn ne kan tugu k'o kɛ yɔrɔ ma sariya labato parce qu'il y a le crime cybernétique il
y a la criminalité, cybercriminalité. Ne ka kuma so fo bololon sira fɛ sisan qui ne sont pas appropriés à cette ligne de communication. Charia kan ka boli n kan. Ma charia la bato. Mais ni malien bɛɛ y'a bila i kunna n kan ka charia bato. Baara banna o. Mais bɛnkɛ b'a dɔn charia ko ninnu fɛnɛ na malien tɛ fɛ charia ka boli maa dɔ fɛnɛ kan i b'o maaw dɔn. Maa sangatigiw. Jama bɛ minnu bolo ni sanga b'u la. Bɛnkɛ i bɛ n'a dɔn de ka malien tɛ fɛ charia ka boli de kan. Ok n b'o fura d'i ma. Malien minnu t'a fɛ fanga ka boli i n'a fɔ karisa ye nafolobatigi ye karisa ye tɔgɔbatigi ye karisa ye jamatigi ye. Sanga b'a la. U ka segin u kɔ dɔɔnin dɔrɔn. Ko i ka jugu. Sariya yɛrɛ sun bolofara fɔlɔ-fɔlɔ. Nul n'est au-dessus de la loi. Et force doit rester à la loi. Mamada bara bana pe. Bɛnkɛ b'a dɔn ko Mali bana fura de filɛ. I b'a dɔn u b'o kuma ninnu kolokolo ka da min kan. Ko n'i ye sanga sɔrɔ n'i kɛra fɛn dɔ bɛ jama b'i kɔ dɔrɔn k'u b'i ɲɛngoya de ko maliyɛn tɛ fɛ ka maa ta ɲɛdɛ k'u b'i minɛ ko k'i don kaso la ka fɛ. O y'a kunfin jatelama de. Fo o yɔrɔnin de ka faamu aw fɛ. O y'a kunfin jatelama de. A f'u tigi ye k'u k'an ka sariya sunba u ka sɛbɛnnen yira ne la kan dɔ la dɛ. Français de y'an ka langue officielle jusqu'à preuve du contraire. Wa tant qu'an b'o de kan an ka yɛrɛma hɔrɔnya ma dafa. Jamana si tɛ souveraineté totale sɔrɔ k'e tɛ baara kɛ i ka kan na e t'i yɛrɛ ka wari dilannen du i ka développement ma dafa o se t'an ye fɔlɔ. Donc an bɛ baara kɛ n'o sariya tubabu sariya min ye dɛ o de ko maa si tɛ sariya sanfɛ ko wa fanga bɛɛ lajɛlen ye sariya ta ye. O kuma banna. Nul n'est au-dessus de la loi et force doit rester à la loi. O kuma banna. Bon n'o ma labato. Impunité bɛ na. A bɛ na. Ni impunité nana. Voilà. Jagɛlɛya bɛ na. A bɛ na. Ka ɲɛsin mun ma. Yuruguyurugu. Dunkojugu. Foroba nafolo tiɲɛni. Dantɛmɛwale. Bingani. Fantan yɛrɛ ti ban. Jamana nafolo dunba bɛ kɛ maa damadɔ dɔrɔn. Ala yɛrɛ ti hinɛ an na. Ouais. Ça je te dis. An ka taa nin ye dɛ. Bɛnkɛ Abdou Niang ye an bɛ dugawu k'a ye. A bilara. Abdou Niang. Bamara u y'a bila kunu Alamusa. Kalo in tile 4 kɔni. Journaliste chroniqueur yɔrɔ u kun y'a minɛ ka don wo la. Kabini utu kalo tɛmɛnen. Commune 4 tribunal fɛ district de Bamako. A tun nɔ bɔra mun na. K'a farala jɛkulu majugu jɛkulu dɔ k'a sen b'olu cɛ la. I b'a dɔn a ka bɔli laban minnu kɛra waati ninnu na. Bɔlɔlɔsiraw kan. O y'a sɔrɔ sɛgɛsɛgɛli bɛ kɛla Burama Ture ka saya kow la. K'a bɔra ka kuma belebele dɔw fɔ. A kun nɔ bɔra o kow de la. A kɔni bilara. Burama Ture min ni kabini 2016 a tun ale bi a somaw ɲɛma d'a kan an baarakɛɲɔgɔn don an ɲɛma d'a kan Ala k'a ye Ala k'a ko Ala k'a tiɲɛ bange yarabi Ala k'a tiɲɛ bange mais ka to ka nin dugawu don ka caya koyi Ala ka kow tiɲɛ bange bɛnkɛ n'i y'a sɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ maa tɛ tiɲɛ kan a ma nɔgɔn dɛ Ala ka tiɲɛ dɛmɛ ne bɛ nkalon kan e b'a fɔ ko amina ayi t'o fɔ Ala k'a ko tiɲɛ bange bɛnkɛ an ka taa ɲɛfɛ c'est comme bɛɛ b'i ba bolo e jɔrɔ la est-ce que ɲuman k'i ba la siga t'a la n'i ko bɛɛ b'i ba bolo n k'o de ka d'anw ye u b'anw fari foni dalen don an baw la bɛɛ b'i ba bolo bisimila ayi an ka taa bɛnkɛ ayiwa bɛnkɛ ne ayi ko jɔnni yɛrɛ kɛ jɔnni ye ka sɔrɔ k'a t'o ye ko mun bɔra a la mun nɔfɛ kosɛbɛ kɛ ne bɛ k'o ɲɛdɔn voilà un an ferme pour s'être fait passer pour le neveu de Brigitte Macron. Ni y'a nazaraka ye bɛnkɛ wala bamanankan ne ma foyi faamuyali la babada san kelen kaso de dara nin kamalen kun k'a y'i yɛrɛ kɛ Faransi président muso kanimɛden ye ale taara yɔrɔ jan dɛ ayiwa a wala bɛnkɛ babada i ka dɔn kiribulon min bɛ yen sa Faransi ye n'o ye tribunal correctionnel de Paris u ye kamalen san 35 bɔɲɔngo u ye san kelen kaso d'a kun sabu a taara i yɛrɛ yira yɔrɔ dɔ de la k'i kɛ Faransi jamanakuntigi muso o neve kanimɛden k'o sɛbɛnw n'o sɛbɛn fu ninnu k'o bɛɛ dilan a ko ale don sa dɛ ala wala kabini o de kɛra kamalen mana don yɔrɔ yɔrɔ bɛɛ b'i mɔsɔn président neve nana présidente neve nana présidente neve nana est-ce que première dame n delila ka ɲɔgɔnna kɛ o ma n yɛrɛ kɛ lobɔ neve ye Nge sisan mɔgɔ dun bɛ ka minɛ ko kɔrɔw la dɛ. A sɔrɔ minɛli tun tɛ o. A ma daminɛ sisan dɛ. Sisan e delila ka mɛn ne da ko Asimu muso ne bɛ ne. Non. Wala Mali bɛ ka changer. A bɛ na wa? A bɛ na. A bɛ ɲa minnu bɛ batarakanfɔ la kɔfɛ. A bɛ dan ye. N'i sera dɔrɔn min b'i ɲɛ i b'a dɔn. Siga t'a la. Parce que a vidéo bɛɛ bɛ yan. Programme ninnu tɛ kuma dɛ. Mɔra dossier bɛɛ b'u bolo. Vidéo fɛ mɔgɔ bɛɛ réseau suit ka programme ninnu. Ayi. I ka vidéo bɛɛ b'u bolo. Han. Kelen ka jɛngɛ dɔrɔn. T'o ye dɛ.
o bɛ ni dɔ ye plainte bɛ ni France cɛ ka gɛlɛn sa n'o tɛ ni France ko sa ko mɔgɔ mana manamanakan fɔ i komi i b'a fɔ Mali yan cogo i bɛ minɛ ko France b'i mɔn ka na wa a bɛ dabila sa a siga t'a la a bɛ dabila sa o k'a lajɛ ni hakili ye diinɛ ɲɛmaaw bɛ ka buruja don o don c'est pas bon an ka mabɔw bonya voilà kamalen de san kelen kaso dara a kun k'a y'i yɛrɛ kɛ Brigitte Macron neve ye ani yurugu nafolo détourné Mamada kabako ni kamalen ye cɛbakɔrɔ ye dɛ a taara i yɛrɛ kɛ Brigitte Macron de neve ye sa Mamada n'o ye Faransi Emmanuel Macron furumuso ye gafe y'a fɔ a ye cogo min dɛ o kelen tɛ koyi ja a ka baara yɛrɛ de don n'a y'i kɛ Macron neve ye bi sini a b'i yɛrɛ kɛ i ka dɔ directeur de douane sinikɛnɛ a b'i yɛrɛ kɛ Laurent Jacques grand animateur radio Royal FM don dɔ la a b'i yɛrɛ kɛ Mamada ye mais ale ta ye da ani da bɛɛ ka kan e dun ye da ni da man da ni da man kan a b'i yɛrɛ kɛ da ani da bɛɛ ka kan daw man kan daw man kan i y'o faamu an y'o faamu bɛɛ kɛ a kɛlen ka Brigitte Macron neve fari de da sisan Mamada a bɛ taa fo jamana ɲɛmɔgɔso la ye bɛɛ ko ye président de bɛ nana daw bɛ yɛlɛ a ye gardibuw bɛ bila a ye a bɛ don directeur baw ka Champs-Élysées la ye a mana laɲini fɛn fɛn kɛ a bɛɛ bɛ kɛ Mamada u b'a bisimila yɔrɔ sahalenw de la damu total a mana marché fɛ o contrat ni fɛnw o bɛɛ mugu bi cɛ k'a tigɛ neve de Brigitte Macron baati sakana o dun ye ko ye Mamada min bɛ dankari kɛ Faransi jamana ɲɛmɔgɔyaso la kosɛbɛ a b'a la gosi kosɛbɛ kana baara kɛ ni jamanakuntigi tɔgɔ ye walima a somɔgɔ tɔgɔ ye k'i yɛrɛ ye dɔrɔn k'i yɛrɛ ye ayiwa Mamada kiritigilamaw y'o de fɔ dɛ k'a ye dankari kɛ Faransi jamana ɲɛmaa ka diɲɛnatigɛ yɛrɛ la o ba bɛ kiri a bɛ kiri dɛ ayiwa o la sa olu ye jateminɛ kɔni kɛ ko wa dabɔ kama don koyi dabɔ kama don dɛ ko parce que a b'a dɔn ale ni Brigitte tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an fa Adama na san an ba o wɛrɛ ja kamalen ye nin ko in kɛ a ɲɔgɔnna kɛ fo siɲɛ 17 a minɛn'a bɛɛ la a kuma banna u b'a bila waati kunkurunin u b'a bila a bɛ jama la ɲina a bɛ tila k'a kɛ o tuma ale si nana bɔnsɔn yan ala ni zon k'i ma k'a ye sonyɛni dabila a bɛ ka sigiɲɔgɔnw hakili sonya gasi sensoro mana f'i ye k'a ye mobili pièce sonya dabila a bɛ ka mobilitigiw hakili sonya i ɲɛna dɔrɔn i ka buji bɔ a bɛ taa feere fo Gabon Sidima Koyita ma ye fo ne b'a ka 10% ta a kan o ta o fana bɛ sɔrɔ ka 10% ci Ousmane Kante ma Barcelone jaw ka réseau ka bon dɛ ne ka buji wari tilala ninnu bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ o kan k'a sara i ye u b'a sara u b'a sara u b'a sara Mamada siɲɛ 17 kamalen bɛ nin kɛ ayiwa sigaden nana kɛ a la sa fo kuma nana se présidente yɛrɛ tulo kan ja an bɛ nin bɛɛ la dɛ Brigitte Macron a ala ma neve d'a ma min tɔgɔ yɛrɛ ye kamalen tɔgɔ ye ko a y'a nɔ bɔ dɛ o kan ka kɛ ayiwa dɔ kɛra sa a mɛnna maaw kan o kɛlen service renseignement mɔgɔw fana kunkolo wɔsira dɛ o bɛ kɛ dɛ olu fana sirannen don mais comme président yɛrɛ y'a fɔ tan a bɛ bɛn i b'a dɔn o nana kamalen fɛ cogo min a nana don dɔ la dɔrɔn u ye mobili jɔ ten k'i tɛnɛmuso ko k'a mago b'i la k'an ka taa so k'ale tanti jumɛn ko tanti joli bɛ bolo komi ko tanti kelen de b'ale bolo Brigitte ko wala Brigitte yɛrɛ de ko k'i ka taa kamalen ko k'ale tɛ taa n tɛ taa tɛnɛmuso fɛ yen o tuma ko dɔ bɛ yan min bɛ e ta dɔn o y'a sɔrɔ a ye nafolo caman gosi koyi ala a ye faama caman gosi sisan kɔni dunun gosira a kun ayiwa ko munna ko non ko maloyaba de b'ale ni tanti cɛ olu ko non mais ni mɔgɔ tanti y'i wele ten ko non ko c'est bon k'ale bɛna o wele quoi k'a ka numéro di komu k'a bɛna tanti wele k'a fɔ k'a bɛ taa kɔfɛ quoi a bɛ taa voir kɔfɛ quoi olu ko numéro d'a ma k'a wele numéro tɛ yen numéro b'a bolo mɔgɔ bɛ o numéro sɔrɔ ka di yan ayi président muso ka numéro o tɛ sɔrɔ ni ne yɛrɛ kelen tɛ est-ce que Mali bɛɛ Asimi muso ka numéro bɛ maa bolo bon bɛɛ kana ɲininka k'a dɔgɔnin ye ne ye dɛ ka numéro fɔ n ye k'a laban dɔrɔn a laban tɛ numéro ye a bɛ kɛ numéro combien chiffre t'a laban yan chiffre combien ne ko chiffre fɛ yen an tɛna dɔ ko t'o wele bon ne b'a dɔn n'a t'i bolo a bɛ ne bolo a banna mɛ t'a wele fo ni sɛgɛn bɛ na ni ne ka Maram Goyita wele o sɛgɛn de bɛ na sɛgɛn b'i la pour le devil rien ne ma kariba se wala
kalisi wonton da babu ba polisi la anga tiga ko numéro do be ka wala kala fe 76 damna dibi 76 be singi bebe ka numéro do la kata orange la to ga gushi dro ka sika ay be ga numéro na fora mali ko numéro mimbe na damna 76 la fe 76 ay be wa do de do orange la o flate babara ya yasa kamalen kuma sara ga woshi polisi ko ma ite tienfo tienfo siga to la de u y'a mɔn k'a kɛ mobili kɔnɔ ka taa n'a ye sécurité d'état la tɛ ni bolo bɔ file kɔrɔ yen voilà u y'a condamné kaso la sangale ja o y'a sɔrɔ a lakodɔnnen don kiri la ye kabini a tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ nana dɔn yen sa olu ko ko nin kamalen in kirila nin ko sugu ninnu na siɲɛ 17 mais i b'a dɔn ko gɛlɛyara cogo cogo Mamadu avocat bi kɔkɔrɔma a ka avocat ko k'u girinna ka kamalen minɛ k'olu ma sɔn k'u kun kan ka taa sɛgɛsɛgɛ ni fa t'a la ko maa b'i t'i yɛrɛ ma ka nin kɛ fo siyɛn 18 wa k'u ka to fɔlɔ ko ka taa kunkolo sɛgɛsɛgɛ n'a kunkolo fɛ o fana sariya de ye o u ka taa lajɛ ko sariya mana labato baara banna donc u ye kamalen bila fatɔ baarakɛlaw ka bolo kan k'a surveiller don dɛ n'olu ko fa t'a la dogodogoni mais hali ni fa tɛ cɛla ye fa bila yɛrɛ la o tɛ se ka kɛ o masiw bɛ o i tɛ min ye babada ka n'i yɛrɛ ko ye ka n'i yɛrɛ ko ye dɛ i tɛ min ye ka n'i yɛrɛ ko ye dɛ siga t'o la dɛ n'i yɛrɛ ko ye ko b'i sɔrɔ siga t'o la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo mais o bɛ dansigi bi ta la ni ala ka jɛn ye ni ala ma baasi kɛ walayi ntɛnɛndon tɛ sa wa ntɛnɛn kɛ yanni an ka maa sɔrɔ bi ye juma de ye tiɲɛ an ka alimami tun bɛ kutuba la ko bi ne ma da ne taara juma la ayi an ka alimami bi kutuba a ko kalankɛlaw maa o maa bɛ hakɛ dɔ ta ka mɔgɔw kalan i ni di ka mɔgɔw kalan sinon ko laara ka kungo ka gɛlɛn jamakulu dɔw farala ɲɔgɔn kan wari d'e ma k'i k'u den kalan ko n'o o échec kɛra e de sababuya la ko laara ka kungo ka bon ko jango jamana yɛrɛ ka jamanadenw ka wari fara ɲɔgɔn kan k'e sara k'i ka jamanadenw kalan o ka tila ka échec kɛ ni e yɛrɛ nɔ ye ko laara ka kungo ka bon ko parce que ko ala ye kalan fɔ ka gɛlɛya kira ye kalan fɔ ka gɛlɛya ko wa diɲɛ yɛrɛ bɛ kalan kan alimami kumana bi dɛ ne yɛrɛ sinna ka ye ne bɛ taa don ekɔli la kura ye o don ne ma taa don o la dɔrɔn i ka suratu i ka ikra kalan dɔrɔn ikra o kɔrɔ ye mun ye kalan o tuma bɛɛ ala k'an kalan bon mali karamɔgɔw k'a to kalan ka kɛ gouvernement k'a to kalan ka kɛ an ka denw ka siniɲɛsigi denfaw k'u janto kalan na kalan ka kɛ c'est-à-dire i bɛ ka tuma misiri kɛ palais kɔnɔ ye kuluba ye a misiri bɛ yen o a bɛ ne b'a fɛ Asimu ka ne ta u ka juma seli de la yen i y'a mɛn dɔ ka taa k'a b'i sɔgɔ muru la misiri kɔnɔ yen i tɛ imamu Uzasi Aliyu Kulubali wele dɔrɔn n bɛ taa gouvernement maaw lase kuluba ye bɛnkɛ ne kɔni bilara alimamiya la hali n'i tora ka buru tafsiri kɛ ka wara ni mɔnɛ tafsiri kɛ bɛnkɛ n bɛ mun f'i ye